हेलो फ्रेंड्स, गुड मर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल लाइफ उइथ पू। आज के देखो सकाल सकाल उठेई रान्ना बान्नार तोड़जोड़ शुरू हो गेছে। आज के मेनुते लाल लाल झाल झाल चिकेन और संगे पोलाव बानिए निये ताड़ाताड़ी करे स्नान टान सेरे निलाम। और तारपरे तो स्किन केयर मास्ट, स्किन केयरटा ताड़ाताड़ी करे सेरे आमी आमादेर लांच थालिटा साजिए निलाम। तो संगे रयेछे पोलाव और चिकेन कषा। ताड़ाताड़ी करे खेये दिये एकटू रेस्ट निये आमी रेडी हये गियेछिलाम। आजके जाबो आमादेर बाड़ीर काछाकाछि रंगोली मले। तो रंगोली मले चले एसेछि और एखाने एकटू घुरछिलाम। तारपरे एकटू फूड कोर्टे एलाम, एसे भाबछिलाम कि खाबो। निये निलाम आमार सबचेये फेभारिट टी जंक्शनेर बाबल टी बा बोबा। आमी नियेछिलाम हैजेलनाट फ्रैपे बोबा। तो এটা কিন্তু দারুণ টেস্টি ছিল। আর এই বাবলসগুলো যখন মুখের মধ্যে আসে তখন সেই ছোটোবেলার মতো একটা এক্সাইটমেন্ট আমার মধ্যে কাজ করে, ভীষণই সুন্দর লাগে। তারপরে এসেছিলাম স্পেন্সারে, কিছু নর্মাল স্ন্যাক্সের জিনিস কিনে নিলাম আর তারপরে বাড়ি চলে এসেছিলাম। এসে একটু স্কিন কেয়ার করে নিলাম। আর আজকে রাত্রিবেলায় হঠাৎ আমার ক্রেভিংস হয়েছিল পিৎজার। তো তাড়াতাড়ি করে পিৎজা অর্ডার করে দিয়েছিল আমার বর। 12টার সময় পিৎজা অর্ডার করা হয়েছিল। আর তারপরে কিন্তু এই পিৎজাগুলো খেলাম। আর সঙ্গে একটা গার্লিক ব্রেড, এটা নতুন বেরিয়েছে ডমিনোজের, ট্রাই করতে পারো। পনির মাখানি গার্লিক ব্রেড, এটা দারুণ টেস্টি খেতে। যা ক্রেভিংসটা মিটে যাওয়ার পর আমি চলে গিয়েছিলাম বেডে। ভিডিওটা ভালো লাগলে টুক করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজ তাহলে আসি, গুড নাইট।